नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। 48 क्वेश्चनों पे मैंने पहले बात की थी, आज 49 से बात करना शुरू करूँगा। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हो सकता है आपके काम के वीडियो हों। आज का पहला सवाल है, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। ये कौल किसका है आग के दरिया से मुतालिक कि 30% जो है वो शायरी है और 70% नस्र है? तो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी का ये कौल है, ये बात आपको याद रखनी है, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। अगला सवाल है, अवध पंच क्या है? तो अवध पंच जो है वो लखनऊ का हफ्तेवार जो है रोज़ा अखबार है, आपको याद होना चाहिए। ये वही अखबार है जिसमें सबसे पहले फसाना आज़ाद शाया होना शुरू हुआ था, किस्तबार ज़राफ़त के नाम से। अगला सवाल है, सिनफ़ी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो सिनफ़ी लिहाज से दुरुस्त जुमरे की पहचान करनी है। देखिए, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, खेती, और इसके बाद में सैद ज़बू, गुनाह की दीवार और पेशा और परछाई। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दीपाली सरकार किस नाबिल का किरदार है? तो ये है आखिरी शब के हमसफ़र नाबिल का किरदार है, जिसको क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा था। बहुत आसान सवाल हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे लग रहे हों। आपका कोई मशवरा हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, आब हयात के किस दौर में मीर तक़ी मीर का ज़िक्र मिलता है? मीर तक़ी मीर हैं, सौदा हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, इन सभी का ज़िक्र जो है वो आब हयात के तीसरे दौर में मिलता है। और आब हयात किताब 1880 में शाया हुई थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। याद रहे, इसमें 5 दौर हैं। अगला है, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? तो निशात उम्मीद याद रखें, ये पढ़ी थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन लाहौर के दूसरे जलसे में। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद रिश्ते में अल्लामा राशिदुल खैरी के क्या थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो राशिदुल खैरी के फूफा थे, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, उर्दू का मौलिदा पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? तो यानी पंजाब में उर्दू, ये किताब है महमूद शिरानी की और उन्हीं का ये नज़रिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो उर्दू को ब्रज भाषा से बताते हैं, मसूद हुसैन दहली से बताते हैं, और सुलेमान नदवी साहब जो हैं वो सिंध से बताते हैं। अगला सवाल है, किस ज़बान के असरात दक्कनी ज़बान ने कबूल किए? तो गुजराती जो ज़बान है उस ज़बान के असरात को कबूल किया है दक्कन की ज़ुबान ने। अगला सवाल है कि नाबिल उमराव जान अदाब मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब होगा, बिस्मिल्लाह खान की बंदरिया को मारते हैं मौलवी साहब, इस वजह से बिस्मिल्लाह खान इनको पेड़ पे चढ़ा देती है क्योंकि ये उसके आशिक हैं। इसके बाद में मौलवी साहब आशिक हैं इसके बिस्मिल्लाह खान के। अगला सवाल है कि नाबिल गोदान में रूपा किसकी बेटी है? याद रखें, रूपा जो है ये बेटी जो होती है वो होरी की होती है, गोबर इसका बेटा होता है, जो होती है वो इसकी पत्नी होती है, हीरा इसका भाई होता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृत से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है? तो सभी ने जो है हिंदुस्तानी जदीद जो प्राकृत ज़बान थी उसको माना है कि इसी से जो है अपभ्रंश ये उर्दू निकली है, लेकिन मसूद हसन खान कहते हैं कि नहीं, अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल है कि हुब्बे वतन किसकी नज़्म है? तो याद रहे, हुब्बे वतन जो है ये नज़्म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगला सवाल है कि किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की आमेज़ से निकली है? तो मसूद हुसैन खान ने दूसरे एडिशन में
بات کو گھما دیا ہے اور کہا ہے کہ اردو جو ہے وہ کھڑی بولی اور ہریانی کی ملاؤ سے آمیزش سے نکلی ہے، اور پہلے انہوں نے نواح دہلی کو مانا ہے اور دہلی کو ہی سر سید احمد خان نے مانا ہے اردو کی جائے پیدائش۔ اس کے بعد میں ہے قسطنطنیہ میں کتنے سوت رکن ہیں؟ تو قسطنطنیہ میں 4 ہیں، یہ بات آپ کو پتہ، دیکھ لیجئے گا، یہ صوتیات کا سوال ہے۔ ان میں سے کون سا افسانہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے، دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے؟ تو افسانہ ہے کفن، منشی پریم چند کا لکھا ہوا آخری افسانہ ہے جو 1936 میں شائع ہوا، لکھا گیا ترقی پسند تحریک کے زیر نگرانی میں۔ یاد رہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کتاب کا کفن کس کا افسانہ ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کرشن چندر کا۔ اسی طرح سے جب کھیت جاگے ہیں وہ کرشن چندر کا افسانہ نہیں، ناول ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا بہت بار پوچھا جاتا ہے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا، سحر کا رخ بے حجاب نے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو انیس کی مرثیہ سے لیا گیا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سی نظم الطاف حسین حالی کی نہیں ہے؟ تو الطاف حسین حالی کی نظمیں بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو سکتی ہیں، یہاں سے برخاروت انہی کی نظم ہے۔ مناجات بیبا بہت ہی مشہور مثنوی کے انداز میں لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے بعد میں حب وطن ایک مشہور نظم ہے جس کو انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے جلسے میں پڑھا تھا۔ یونیورسٹی یہ جو نظم دی گئی ہے یہ ان کی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے عہد و وسطی کی ادبی پراکرت کون نہیں ہے؟ تو مہاراشٹری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہند آریائی کی جو زبانیں تھیں 8 خاندان سے، ان میں سے ہند آریائی جو آیا ہندوستان کی طرف، اس میں سے 3 حصے بانٹ دیے گئے۔ سب سے پہلے حصہ جو ہے وہ قدیم ہند آریائی، پھر وسطی ہند آریائی، پھر جدید ہند آریائی، اور سب سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ 1500 سال کا ہے، دوسرا حصہ ماتر 1000 سال کا ہے، اور اس طرح سے وہ میں نے غلط بتا دیا ہے، پہلے والا حصہ 1000 سال کا ہے، دوسرا والا حصہ 1500 سال کا ہے۔ ایسے دیکھ لیجئے کہ 1500 عیسیٰ پورب سے لے کر، یعنی قبل مسیح 1500 سے لے کر کے 500 قبل مسیح تک سب سے پہلے قدیم ہند آریائی، اس کے بعد میں جو ہے 500 عیسیٰ سے لے کر کے 500 عیسیٰ پورب سے لے کر کے، یعنی قبل مسیح سے لے کر کے 500 عیسوی تک، یعنی عیسیٰ تک جو ہے 1000 کا دور جو ہے وہ رہا ہے، لگ بھگ نہیں 500 عیسیٰ پورب سے لے کر کے 1000 عیسوی تک، یعنی 1500 سال کا دور رہا ہے وسطی ہند آریائی کا، اور پھر اس کے بعد میں جدید ہند آریائی ابھی تک 1000 عیسوی سے نرنتر چل رہی ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ حالی نے کل کتنے شخصی مرثیے لکھے ہیں؟ تو یاد رکھیے حالی نے ماتر جو ہے وہ مرثیے لکھے ہیں 5، صرف 5 مرثیے حالی نے شخصی لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اور یہ دیکھیے، میرا طریقہ یہ ہے کہ مکتوب عالیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے مکالمہ کو مراسلہ بنانے والے شاعر مرزا غالب ہیں، جن کے خطوط میں یہ بات ملتی ہے اور یہ مرزا غالب نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے افسانہ کھول دو میں کتنے کردار ہیں؟ یاد رہے 4 کردار ہیں، اسی پر کھول دو یہ افسانہ وہ ہے جس پہ ان کے فحاشی کا الزام لگا تھا، اور یہ جو ہے تقسیم ہندوستان پہ لکھا ہوا افسانہ ہے۔ سکینہ نام کی لڑکی کی جس طرح سے عزت لوٹی جاتی ہے بار بار، رہنمائی کے طور پہ بہت خطرناک، بہت اچھا افسانہ بھی ہے، اگر پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان آزادی کے بعد میں جو بٹوارہ ہو گیا اس کے بعد اصل طرح سے لوٹ کھسوٹ تو بعد میں مچی ہے۔ اس کے بعد میں ناول توبۃ النصوح میں کون سا کردار خواب دیکھتا ہے؟ سبھی کو پتہ ہے، یہ بہت آسان سوال ہے۔ تو خواب جو ہے وہ نصوح دیکھتا ہے اور پھر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ناٹک ساگر کس کی تصنیف ہے؟
तो आपको याद रहे नूर इलाही महमूद उम्र की ये लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है बाज़ गश्त किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की। इसके बाद अगला सवाल है कि अफसाना बड़े घर की बेटी में आनंदी के बाप का नाम क्या है? तो जो है भूप सिंह इसके बाप का नाम है आनंदी के। यहाँ से आपको याद रखना है। और आज का आखिरी सवाल है गमे इश्क अगरचे जहाँ गमे इश्क अगरचे जहाँ गुसल है पे बचे कहाँ के दिल है। ये शेर गलत ही लिखा गया है। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता। ये गज़ल मैंने गाई है, बहुत फेमस गज़ल हुई है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, मैंने इस पर सिंगिंग की है क्लासिकल में। और ये शेर यहाँ से तो फ़िलहाल नहीं होता है। गमे जाँ अगर गुसल है ये होना चाहिए, गमे जाँ होना चाहिए, इश्क नहीं। तो गमे जाँ अगर गुसल है पे बचे कहाँ के दिल है, गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता, यूँ होना चाहिए। तो इसमें लफ़ व नस्र गैर मुरत्तिब है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो इस तरह से मैंने आज लगभग 25, 26, 27 ऐसे कुछ सवालों पे बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई मशवरा हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5000 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें ये आज वीडियो नंबर शायद 44 या 43 है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।